बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टाइम में खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान और आज एक मरतबा फिर पंजाब भर के सरकारी मुलाज़मीन जो हैं वो हुकूमत के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हैं। सरकारी मुलाज़मीन को इस वक्त जो खदशात लाहक हैं वो बड़े संगीन किस्म के हैं। एक तो खैर उनका पहले से ही इशू चल रहा है लीव इनकैशमेंट के हवाले से, यानी उनको रिटायरमेंट पर जो 12 तनख्वाहें मिलती हैं, आप ये समझिए कि वो 12 तनख्वाहें मिलने वाला सिलसिला अमली तौर पर नामुमकिन हो गया है। ये मसला बजट के वक्त भी उठा था और उस वक्त ये नोटिफाई हुआ था, लेकिन चूँकि उस वक्त दीगर मसाइल भी साथ थे तो ये मसला पीछे रह गया। अब लीव इनकैशमेंट तो एक इशू है ही, जिसमें ये कहा जा रहा है कि रिटायरमेंट के ऊपर जो रनिंग बेसिक के ऊपर 12 तनख्वाहें मिलती थी, अब वो अगर सरकारी मुलाज़िम का इंतकाल हो जाता है तो उसके लवाहिकीन को नहीं मिलेंगी। वो खुद सरकारी मुलाजिम को भी नहीं मिलेंगी। अगर वो 1 साल पहले छुट्टी अप्लाई करे और वो छुट्टी रिफ्यूज़ ना हो और रिफ्यूज़ हो जाए तो उस सूरत में वो ले सकेगा, लेकिन अगर वो छुट्टी उसको मिल जाती है तो फिर वो छुट्टी लेगा, वो उसके बदले में 12 तनख्वाहें नहीं ले सकेगा। इसका नतीजा ये निकलेगा कि रिटायरमेंट पर जो वाजबात मिलते हैं वो आपके बहुत कम होकर रह जाएंगे और आप प्रैक्टिकली 1 साल पहले ही रिटायर होकर घर चले जाएंगे। एक तो ये मसला सामने आ गया। दूसरा मसला, सरकारी मुलाज़मीन जो इस वक्त परेशान हैं और सरापा एहतजाज है, इनको ख़बर मिली है कि पेंशन रूल्स में तरमीम की जा रही है। पंजाब काबीना के एजेंडे पर भी पेंशन रूल्स में तरमीम जो थी वो मौजूद थी, लेकिन अभी किसी को ये पता नहीं चल रहा कि ये तरमीम हो क्या रही हैं। और इस वक्त ख़दशा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि पेंशन जो है वो आखिरी 3 बरस की एवरेज के ऊपर ले जाई जाएगी। उससे आपकी जो सरकारी मुलाज़मीन की पेंशन है वो बहुत कम होकर रह जाएगी। इसके साथ ही ये तरमीम भी की जा रही है, इन्फॉर्मेशन ये है कि कोई शख्स, कोई भी सरकारी मुलाज़मीन में से कोई भी मुलाज़म अगर रिटायरमेंट लेने लगेगा और वो चंद बरस पहले रिटायरमेंट लेगा तो उतने बरस की कोई परसेंटेज लगाकर उतनी पेंशन कम कर दी जाएगी। जैसे कि उम्र जो है वो 60 बरस में आपने रिटायर होना है तो आप 55 में हो जाते हैं, तो 55 में आपके जो 5 बरस हैं तो उसको 3% हर साल की कम करें तो 15% कम हो जाएगी। इस किस्म की इतलात भी मौजूद हैं। और सबसे बढ़कर जो बात की जा रही है वो ये की जा रही है कि आपकी सालाना इंक्रीमेंट, यानी कि हर साल जो तनख्वाह में इजाफ़ा लगता है उसको बंद कर दिया जाए। अब ये बड़ी अजीबोगरीब सी सूरत हाल लगती है और पोजीशन लगती है कि सालाना इंक्रीमेंट जो है कैसे बंद की जा सकती है, क्योंकि तनख्वाह तो बढ़नी चाहिए, क्योंकि हर साल जब बजट में तनख्वाह बढ़ती है, महंगाई भी उसके साथ साथ बढ़ती है, तो आप कैसे इसको रोक सकते हैं। लेकिन ये एक टेक्निकल मसला इसके अंदर भी छुपा हुआ है कि शायद इडहाक रिलीफ जो है वो तो मिलता रहेगा, लेकिन आप बेसिक के साथ जब उसको सरकारी मुलाज़मीन मेरी बात को अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि जब आप उसको बेसिक के साथ मर्ज करेंगे और वो आपकी बेसिक पे एक सीलिंग बन जाएगी, वो नहीं बन पाएगी, आपकी इंक्रीमेंट नहीं आएगी। अगर कोई ढाक रिलीफ भी लगेगा तो वो तनख्वाह का हिस्सा नहीं बन सकेगा। इस पर दे दिया है धरना सरकारी मुलाज़मीन ने और पंजाब भर के मुख्तलिफ अजला से इस वक्त लाहौर में सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में सरकारी मुलाज़मीन महकमा तालीम समेत और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू समेत और तमाम LHV समेत तमाम जगहों से सरकारी मुलाज़मीन यहाँ पर लाहौर में बैठे हैं और उनका ये कहना है कि वो अपना धरना जारी रखेंगे उस वक्त तक कि जब तक उनको बाकायदा तौर पे हुकूमत जो है ऐलान नहीं करती कि ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो वापस ले ली जाएं। लीव इनकैशमेंट सबसे पहला मुतालबा, पेंशन के हवाले से जो अफवाहें और परेशानी इस वक्त पैदा हो चुकी है, क्योंकि सरकारी मुलाज़मीन ये कहते हैं कि हम नौकरी इसीलिए करते हैं कि हमें रिटायरमेंट के ऊपर वाजबात मिलेंगे और वाजबात मिलने के साथ साथ इसके बाद भी हमारा गुजर बसर होती रहेगी। अगर आपको रिटायरमेंट पर वाजबात ना मिलें, ग्रेजुएटी वगैरह सारी चीज़ें, उसके बाद आपकी पेंशन जो है वो कम होकर रह जाए तो सरकारी मुलाज़मीन के लिए बहुत बड़ा मसला है। ये मसाइल हैं क्या, इन पर सरकारी मुलाज़मीन का मौक़िफ़ क्या है, वो कब तक धरना देंगे, हुकूमत के साथ तल्लुकात जो हैं एक मरतबा फिर ख़राब होने जा रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर जो नुमाइंदगान मौजूद हैं जो सरकारी मुलाज़मीन के पंजाब भर से नुमाइंदगी कर रहे हैं, बहुत ही मशकूर हूँ, ज़ियाउल्लाह नियाज़ी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं।
آپ سرکاری ملازمین کے رہنما ہیں اور چیئرمین ہیں ریویو کوارڈینیشن کونسل پنجاب کے. بہت بہت شکریہ ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ہی اظہر صاحب بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. محمد اظہر جنرل سیکرٹری بورڈ آف ریونیو کی امپلائیز ایسوسی ایشن کے. بہت بہت شکریہ اظہر صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. اور اس کے ساتھ بھی بہت ہی مشکور ہوں, بہت ہی آئرن لیڈی ہم کہہ سکتے ہیں, رخسانہ انور یہاں پر ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے. آپ سینئر نائب صدر ہیں گیگا پنجاب کی, اور لیڈی ہیلتھ وزٹرز کے حوالے سے جب بھی بات کی جاتی ہے تو ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح ہمیں نظر آتی ہیں. بہت بہت شکریہ رخسانہ صاحبہ یہاں پر تشریف لانے کے لیے. اور ایک مرتبہ پھر آپ سڑکوں پہ آ گئی ہیں. کیا کریں, گورنمنٹ نے مجبور کر دیا. گورنمنٹ نے مجبور کر دیا. کلچر سیٹ ہے اسی طرح کا. ہم ہر حکومت, میرا خیال ہے شاید ہی کوئی حکومت ہوگی رخسانہ انور جس میں آپ کو میں نے کسی نہ کسی سڑک پر اپنی سینکڑوں خواتین کے ساتھ بیٹھے ہوئے نہ دیکھا ہو. بالکل ایسے ہی ہے, لیکن ہمیں لگتا تھا یہ جو نگران حکومت ہے تو شاید یہ روایتی نگرانی کرے گی, صرف نگرانی کرے گی, لیکن ان کی نگرانی بھی ہمارے اوپر ہی ہے, باقی ہمارے مسائل کے لیے نہیں ہے. اس وقت ایشوز پہ آتے ہیں. میں سب سے پہلے ضیاء صاحب, کیا ایشوز کیا ہیں, مین مطالبات آپ کے کیا ہیں؟ سر ہمارا مین مطالبہ لیو انکیشمنٹ کا ہے. اچھا, جو انہوں نے ختم کر دی. انہوں نے جب ہماری تنخواہ پہلا دھرنا تھا, انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ یہ ہم آپ کی تنخواہ بڑھا رہے ہیں, لیکن لیو انکیشمنٹ کا جو نوٹیفیکیشن ہے یہ ہم واپس لیں گے, لیکن ابھی تک انہوں نے واپس نہیں لیا. اب انہوں کی جو ساری پالیسیاں ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ ہماری انکریمنٹ یہ بند کر رہے ہیں, ہمارے جتنے الاؤنسز ہیں یہ سارے فریز کر رہے ہیں. یہ مجھے اطلاع ملی تھی, میں نے بھی ذکر بھی کر رہا تھا. انکریمنٹ, یہ جو اینول انکریمنٹ, سالانہ انکریمنٹ لگتی ہے, اس کو بند کرنے جا رہے ہیں. جی, اس کو بند کرنے جا رہے ہیں, اور یہی تنخواہ میں اضافہ ہوتا ہے. اور نجم ولی صاحب, میں آپ کا مشکور ہوں, آپ کی ٹیم کا مشکور ہوں, لاہور رنگ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہماری آواز ایوان اقتدار تک پہنچائی ہے کہ ہم یہ اب ہمارے بچوں کو خودکشیاں کرنے پہ مجبور کر چکے ہیں کہ ہماری جو تنخواہ ہے اس میں ہمارا گزارا بہت ہی مشکل ہو چکا ہے. بجلی کے بل, جس طرح مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, جو معاملات آپ کے سامنے ہیں, جو ملک کے حالات ہو چکے ہیں, تو سرکاری ملازم صرف سفید پوش ہے. اب یہ ہمارے کپڑے اتارنے پہ اوپر آ گئے. تو میں وزیر اعلیٰ صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں, وہ ہمارے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں, اور جو وزیر اعلیٰ ہوتا ہے وہ باپ کی طرح ہوتا ہے, یہ ملازمین اس کے بچے ہیں. تو خدا را ہماری فیملیوں کے اوپر رحم کریں, ہمارے بچوں کے اوپر رحم کریں کہ ہم ریٹائرمنٹ کے بعد ایسا نہ ہو کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد ہم اپنے بچوں سے کہہ رہے ہوں کہ ہمیں دوائی کے لیے پیسے دو. یہی ریٹائرمنٹ کا پیسہ ہوتا ہے, پینشن کا پیسہ ہوتا ہے, جس کے ساتھ ہم بچے کی شادی کرتے ہیں یا ہم اپنا مکان بناتے ہیں. یہی ہماری امید ہوتی ہے. تو کیونکہ جوانی تو ہم نے دے دی گورنمنٹ کو, اس کے بعد بڑھاپے میں ہمارے پاس واحد سہارا یہی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس اور کوئی کچھ نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی جمع پونجی نہیں ہے, نہ ہمارے کوئی سیونگ ہے. نہیں, یہ سرکار آپ کو کہتی ہے کہ لیو انکیشمنٹ کیا, آپ نے وہ 12 مہینوں کی چھٹیاں ہیں جو آپ نے بچائی ہوئی ہیں, آپ وہ چھٹیاں لے لیں, آپ پیسے نہ لیں. حکومت آپ کو یہ تو نہیں کہہ رہی کہ پیسے نہیں دیتے, وہ کہتے ہیں آپ چھٹیاں لے سکتے ہیں, چھٹیاں لے لیں, بس ٹھیک ہے, چھٹیاں ہیں نا وہ آپ کی. دیکھیں سر, دیکھیں کہ جو جس طرح پچھلے پورے 5 سال کے اندر ہماری تنخواہ جو ہے نا وہ 40% بڑھی ہے, اور جو مہنگائی ہے وہ 500 گنا چلی گئی ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو پیسے ہیں یہ ہمارے اپنے پیسے ہیں, ہماری تنخواہ کے پیسے ہیں, یہ وہ گورنمنٹ کے اوپر بوجھ نہیں ہے, ہماری اپنی کٹوتی ہے. جس طرح ہمارا جی پی فنڈ کاٹا جاتا ہے, بین اللہ فنڈ کاٹا جاتا ہے, انشورنس کے پیسے کاٹے جاتے ہیں, اربوں روپے ہمارے پڑے ہیں ان کے پاس جو گورنمنٹ کو جا رہے ہیں. اور اس کے بعد میں اپنے محکمے کی بات کرتا ہوں, ریونیو ڈپارٹمنٹ کی بات کرتا ہوں, اربوں روپے ہم ان کو وصولیاں کرا کے دیتے ہیں. ابھیانے سے لے کر تمام اسٹیمپ ڈیوٹی اور جو ہماری رجسٹری کے پیسے ہوتے ہیں وہ سارے خزانے میں جاتے ہیں. اور جو سیاستدانوں کی عیاشیاں اللہ تلے وہ آپ کے سامنے ہیں. جب یہ نزلہ گرتا ہے وہ ملازمین کے اوپر حکومت کہتی ہے نہیں ہے, پینشن دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں اتنے, گورنمنٹ کے پاس جو ہے پینشن بہت بڑا بوجھ بن گئی ہوئی ہے حکومت کے خزانے کے اوپر, نہیں ہے اس کے پاس پیسے دینے کے لیے. سر آپ دیکھیں کہ ان کی جو ڈیولپمنٹ کے ابھی کام چل رہے ہیں اربوں روپے کے چل رہے ہیں. صحیح ہے. جو ابھی انہوں نے گاڑیاں دی ہیں اربوں روپے کی دی ہیں, فارچونر دی ہیں, ویگو ڈالے دی ہیں, اور اس کے علاوہ جو بھی مراد دی ہیں انہوں نے دے رہے ہیں. جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ جتنی مراد لے رہے ہیں اربوں روپے وہ لوٹ کھسوٹ کے کھا رہے ہیں. لیکن جب بھی نزلہ گرتا ہے ملازم کے اوپر, جو صبح سے لے کر رات تک, میرا پٹواری سے لے کر اور سینئر ممبر کے پرسنل سٹاف تک لوگ رات 12 بجے تک بیٹھتے ہیں, ڈیوٹیاں دیتے ہیں. میرا ٹیچر بچوں کی تربیت کرتا ہے, اور یہ ہمیں صلاح یہی دے رہے ہیں. ہمارے ہیلتھ ورکر
24 घंटे वो लोगों की खिदमत करते चले हैं। मैं इस पर थोड़ा सा मैं चलता हूँ रुखसाना अनवर की तरफ। रुखसाना ये बताइएगा, ये लीव इनकैशमेंट वाला तो नोटिफिकेशन हो गया, ये तो पता है सबको, ये बाकी सिर्फ र्यूमर्स हैं कि एनुअल इंक्रीमेंट जो है सालाना आपका जो इजाफा लगता है तनख्वाह में वो भी ख़त्म किया जा रहा है, पेंशन काफ़ी कम की जा रही है, बल्कि ख़त्म करना वहाँ तक ले जाया जा रहा है, पक्की इतलात है कि ये सारा कुछ हो रहा है? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया नजम भाई कि हमेशा आपने हमारी आवाज़ आप बने हैं, अरबाब इक़्तिदार तक आवाज़ आपने पहुंचाई है। एक बार फिर आपने मौका दिया कि हम अपनी आवाज़ आपके ज़रिए पहुंचाएं। र्यूमर्स नहीं है, अगर र्यूमर्स होते तो फिर हमें इतनी परेशानी ना होती। ये ऐसा कर चुके हैं ऑलरेडी, लीव इनकैशमेंट के मामले में ये कर चुके हैं। तनख्वाहों में जो इजाफा जो वफाकी हुकूमत ने किया था, बाकी सूबों ने किया था, पंजाब ने उस पर भी कट लगाया था। 35% इनिशियल बेसिक पे पर दिया था, यानी बदनीयती नज़र आ रही है। हमने तब भी अपनी इत्तेहाद और इत्तेफाक की वजह से 35% रनिंग बेसिक पे पर लिया। तो इनकी बदनीयती हमें नज़र आ रही है कि बारहा ये हमें ये टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं कि लीव इनकैशमेंट का काला कानून पास करके तनख्वाहों में कटौतियाँ करके या सालाना इंक्रीमेंट की खबरें यही लोग चलाते हैं। हम तो हमारे तो कोई सोर्सेज नहीं है जो हम मीडिया पर खबरें चलवाएं। क्या इतलात क्या आपके पास, क्या होने इतलात यही है कि 55 साल की उम्र में ये जो है रिटायरमेंट की हद मुकर्रर कर रहे हैं और ये इसकी सालाना इंक्रीमेंट ख़त्म कर रहे हैं, और ये जो कम्यूटेशन है 35% से 25% पर लेकर आ रहे हैं। इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। जो रिटायरमेंट के वक्त जो हम ख्वाब देखते हैं कि हम घर बना लेंगे, कोई छोटा सा ज़ाती घर बना लेंगे, या बच्चों की शादियां कर लेंगे, या कोई कर्ज़ उतार देंगे, या हज उम्रा कर लेंगे, वो सारे ख्वाब चिकनाचूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये र्यूमर्स नहीं हैं। अगर र्यूमर्स हैं तो गवर्नमेंट तरदीद करे इसकी। गवर्नमेंट को तो चाहिए था, अगर देखें कि हम कई माह से हम सड़कों पर हैं, हर ज़िले में हमने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, हमने बार बार लेटर्स लिखे हैं चीफ सेक्रेटरी साहब को, चीफ मिनिस्टर साहब को, सोशल मीडिया पर भी कैंपेन चल रही। अगर ये र्यूमर्स हैं तो गवर्नमेंट अपना ये नज़रअंदाज करने वाली पॉलिसी क्यों ख़त्म नहीं करती? गवर्नमेंट क्यों हमें अछूत समझती है? वो क्यों हमसे बात नहीं करते? अगर र्यूमर्स हैं या हमारे जहन के खदशात हैं या वैसे नहीं कर रहे, हमारी तरक्की और फलाह के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, तो उन्हें बैठना चाहिए टेबल पर, वो हमारे खदशात को दूर करें, हमारी तरक्की के लिए जो प्लान्स हैं वो शेयर करें, हम मुतमईन होकर घरों में जाएं, ज़्यादा बेहतर अंदाज से काम करें। हमें क्या ज़रूरत है कि हम आए दिन सड़कों पर, हमारे भी बच्चे हैं, अब वो इन्हीं धरनों में जवान हो चुके हैं। कभी हमें रेगुलराइजेशन के लिए सड़कों पर आना पड़ता है, कभी सर्विस स्ट्रक्चर के लिए, कभी अपग्रेडेशन के लिए, कभी तनख्वाहों में इजाफे के लिए, कभी पेंशन बचाने के लिए। हमारे लिए ज़िंदगी तंग कर दी गई है। तो ये तरीक़ाकार अब चेंज होना चाहिए। मोहसिन नकवी साहब को सोचना चाहिए कि वो जिस थोड़े से टाइम के लिए यहाँ पर आएँ, कोई ऐसे तारीख़ी काम कर जाएँ जो लोगों की फलाह के लिए और उनका नाम याद रखा जा सके। लेकिन अब सरकार ये कहती है कि उसके पास पैसे नहीं है। पेंशन बहुत बड़ा बोझ बन गई हुई है ख़जाने के ऊपर। जो भी काम करने लगते हैं, वफाकी हुकूमत का बजट देख लें, आप सूबाई हुकूमतों के बजट देख लें, वो कहते हैं पेंशन जो है उससे जान छुड़ानी है। नजम भाई, मेरा सवाल ये है कि रेवेन्यू किधर जाता है? पाकिस्तान का जो जनरेट होता है किधर जाता है? कौन फैसले करता है? पाकिस्तान के बजट के मालिक कौन है? आवाम को क्यों एतमाद में नहीं लेते? ये क्यों अपने आप को अकेले कुल समझते हैं? इतना जो पैसा हम एक एक चीज़ पर हम हज़ारों रुपए टैक्स पे कर रहे हैं। जो गरीब से गरीब बंदा है वो भी हज़ारों रुपए अपनी तनख्वाह का या अपनी इनकम का टैक्सेस पर पे कर रहा है। बिजली के बिल आप देख लें, गैस के बिल आप देख लें, पेट्रोल की कीमतें आप देख लें, अशिया ज़रूरिया की आप चीज़ें कीमतें देख लें, हम हर चीज़ पर टैक्स पे कर रहे हैं। एक और चीज़ जो है इस वक्त जो कहा जा रहा है कि आपकी सालाना जो इंक्रीमेंट है वो ख़त्म की जा रही है। इतलात ये है कि शायद इंक्रीमेंट ख़त्म नहीं की जा रही, शायद वो आपकी बेसिक के साथ जम ना हो। आपको एडहॉक रिलीफ जो मिलता है हर मरतबा बजट के अंदर जो इजाफा होता है वो होता रहेगा, इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है। अभी तक इतराज़ तो यही है। देखिए, मुहज़्ज़ब मुआशरे में ये होता है कि वो स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेते हैं। सरकारी मुलाजमीन ये नहीं है कि वो पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स नहीं हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मुख्तलिफ तबका हाई ज़िंदगी से लोग एहतजाज कर रहे हैं। स्केल 1 से लेकर स्केल 20 तक के लोग इस एहतजाज में शामिल हैं। आप उन्हें एतमाद में क्यों नहीं लेते? आप एक तरफा फैसले क्यों करते हैं? आप उनसे भी तजावीज़ लें। हम पाकिस्तान के दुश्मन नहीं हैं, हम पाकिस्तान को तरक्की करता हुआ देखना चाहते हैं। हमसे भी तजावीज़ लें, हो सकता है हम आपसे बेहतर तजावीज़ दे दें। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने आप को अकेले कुल समझें कि आप बड़ी कुर्सी पर बैठकर सारे फैसले कर सकते हैं। आप सबको एतमाद में लें, स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लें। हम भी पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं, पाकिस्तानी हैं। हो सकता है हमारे पास कोई बेहतर आपके हुक्मरानों को भी तो आप पी की जाति के लोग थोड़े से हो सकता है कि वो 20-21 में बैठे हुए हों, आप 17, 18, 19 में बैठे हुए हों,
تو وہی آپ ہی کے لوگ مشورے دے رہے ہیں نا, وہی تجاویز دے رہے ہیں. یہ جو سمریاں تیار ہوتی ہیں, جو تجاویز جاتی ہیں, انہی کی طرف سے جاتی ہیں. یہ محسن نقوی کے دماغ میں تو نہیں آیا ہوگا, یہ تو کسی بیوروکریٹ نے بتایا ہوگا. ہمیں تو لگتا ہے کہ محسن نقوی صاحب کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے, اور یہ جو بیوروکریٹس ایسے کر رہے ہیں وہ ہمارا حصہ کیسے ہو گئے؟ ہم ان کا حصہ نہیں ہے نا, وہ ہمارا حصہ ہیں. وہ سرکاری ملازم ہیں نا, ہم تو سرکاری ملازمین وہ ہیں جو تیسرے درجے کے ہیں نا, چوتھے درجے کے ہیں. وہ تو اشرافیہ, وہ تو مہان ہیں نا, وہ تو ہمارے حکمران اصل میں حکمران ہیں. تو وہ کرتا ہمیشہ کے حکمران, ہمیشہ کے حکمران ہیں. وہ جو چاہے وہ فیصلہ کر. عثمان بزدار آئیں, وہ شہباز شریف آئیں, وہ پرویز الہی آئیں, وہ محسن نقوی آئیں, وہ بیوروکریٹ جو ہے ان کی کوئی نہ کوئی بیچ میں نمائندگی رہتی بھی رہتی ہے, گائیڈ لائن بھی رہتی ہے ان کی. ظفر صاحب, کیا پروگرام کیا ہے آپ لوگوں کا احتجاج کا آگے کا؟ سر اس وقت تو یہی ہے, جب تک یہ ہمارا لیو ان کیشمنٹ کا معاملہ اسپیشلی یہ واپس نہیں ہوتا, جو نوٹیفیکیشن کیا گیا ہے, اچھا, تب تک تو ہم سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس وقت تک چاہے ہمارے ساتھ جو بھی ہوتا ہے, ہم لوگوں نے تو یوں سمجھے کہ سر پہ کفن باندھ لیا ہے کہ مرنا ہے تو مار دیں. اس حد تک ہم پہنچ چکے ہیں. دیکھیں جس طرح سے ابھی آپ نے بات کی پینشن کی کٹوتی, سالانہ انکریمنٹ, دیکھیں سالانہ انکریمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ ہے کیا؟ سالانہ کی بیسک کے اندر ہی شامل ہوتا ہے جو بیسک پے ہوتی ہے. اگر اس کو ایڈہاک کی طرز پہ کر دیں گے, ہماری بیسک جو ایٹ اے ٹائم آف ریکروٹمنٹ ہے وہ تو وہی رہے گی. صحیح, اس کے اندر تو فار ایور کبھی کوئی اضافہ ہونا ہی نہیں ہے. جب اس کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہونا تو ہمارے جو ایٹ دا ٹائم آف ریٹائرمنٹ جو ہمیں بینیفٹ ملنے ہیں وہ تو نہ ہونے کے برابر ہے. اب دیکھیں کلاس 1 مطلب اگر اسکیل 1 کا بندہ ہے, اس بیچارے کی بیسک تنخواہ ایٹ دا ٹائم آف ریکروٹمنٹ 3000 روپے یا 4000 روپے یا 5000 روپے. 35 سال 40 سال سروس کرنے کے بعد اس کی بیسک تو وہی رہی 3000 یا 4000. اب اس کے اوپر اس بیچارے کو کیا بینیفٹس ملیں گے؟ اتنی سروس کرنے کے بعد 60 سال کی عمر کے بعد کیا اس کے جسم کے اندر اتنی جان ہوگی کہ وہ کہیں اور جا کے ملازمت کر سکے؟ کیا اس کی ہڈیوں میں اتنی طاقت ہوگی کہ وہ کہیں کھڑا ہو کے ریڑھی بھی لگا سکے؟ اگر مارنا ہے تو سیدھے طریقے سے مار دیں, اس سے تڑپا کے تو نہ مارے نا ہم ملازمین کو. نہیں مارنے والی بات تو یہ تھوڑا سا یہ ہے کہ تھوڑی سی آپ کی مراعات جو ہیں وہ تھوڑی سی کم کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ بہت زیادہ کم ہوں گی. پینشن کم ہو جائے گی تھوڑی سی آپ کی, تھوڑی سی نہیں سر, زیادہ. اب دیکھیں سر 12 پینشن اس سے 3000 بیسک ہے ایک کلاس 1 کی, سپوز صحیح 12 پینشن 12 جو تنخواہیں بنی اس کی کتنی بنے گی؟ 36000 روپے لیو انکیشمنٹ جو ہے ریٹائرمنٹ کے اوپر. تو وہ آپ کو چھٹی بھی تو مل جائے گی نا اس کے ساتھ. سر اگر ریفیوز ہو جاتی ہے تو بھی انیشلی ملنی ہے. اگر ریفیوز نہیں ہوتی, چھٹی ملنی ہے, سیلری نہیں ملنی, وہ ریٹائر کر دیں گے. سال پہلے ریٹائر ہو جائے گا, سال پہلے وہ ریٹائر ہو جائے گا. تو یہ سارا کچھ ناقابل قبول ہے. یہ ناقابل قبول ہے سر, بلکہ انتہا کا ظلم ہے سر. یہ ہمارے لیے تو اس وقت انہوں نے ڈو اینڈ ڈائی کی سچویشن کر دی ہے کہ یہاں اس پار ہیں یا اس پار ہیں. اب زیادہ جذباتی نہیں ہو رہے کچھ؟ سر بات ہی ایسی ہے, ایک انسان اپنی جوانی گورنمنٹ کو دیتا ہے. یہاں بعض لوگ ایسے بھی جو 18 سال یا 20 سال کی عمر میں آئے ہیں, 60 سال کی عمر میں وہ ریٹائر ہو رہا ہے. تو آپ سوچیں 40 سال کے بعد اس کے ہاتھ میں کیا آیا ندیم صاحب؟ بات تو ہے نا, کچھ نہیں لے کے جائے گا. یعنی کہ وہ کوئی بیٹی کی شادی کرنی ہے, کوئی رزق, کوئی کاروبار کرنا ہے تاکہ رزق کما سکے, تو وہ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں, ایسا ممکن ہی نہیں ہونا سر. یہاں اگر بزنس بھی کرنا ہے تو بزنس کے لیے بھی تو ٹھیک ٹھاک انویسٹمنٹ چاہیے, چھوٹے سے چھوٹا بزنس, کوئی کام کرنا ہے, آگے زندگی تو آگے گزارنی ہے, تو اس میں پھر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بڑا مشکل ہو جائے گا. جیسا کیا پروگرام کیا ہے آپ کا احتجاج کا آگے بڑھانے کا؟ سر ہمارا پلان یہ ہے کہ اگر یہ نوٹیفیکیشن واپس لے لیتے ہیں, ہمارے مطالبات مان لیتے ہیں, تو ہم یہ احتجاج ختم کر دیں گے. ہم واپس اپنے دفاتر میں جائیں گے, کام کریں گے. ہم نہیں چاہتے کہ گورنمنٹ کا نقصان ہو, کیونکہ ہم اس گورنمنٹ کا حصہ ہیں. ہم اسٹیٹ کے ملازم ہیں, اور اس اسٹیٹ کے ساتھ ہی ہمارے جو ہمارے مفادات ہیں وہ وابستہ ہیں, تو کبھی ہم اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. لیکن اگر ہمارا یہ مطالبات نہ مانے گئے تو ہمارا دھرنا اسی طرح جاری رہے گا. ہم نے اپنا پلان ترتیب دے دیا ہے. پنجاب کے یہ جو 23 لاکھ ملازم ہے, یہ سراپا احتجاج ہوگا. تمام ڈپارٹمنٹ بند ہوں گے, کوئی فائل آگے موو نہیں ہوگی. پھر
सीधी सी बात है, दो चीज़ें हैं, या हमें पकड़ के जेल में डाल दें या हमारा ये मुतालबा मान लें, दूसरा हल भी कोई नहीं है। क्योंकि नजम भाई आप ये कह रहे थे कि आप जज्बाती हो रहे हैं, हम जज्बाती इसलिए हो रहे हैं कि हमें अंधेरा नज़र आ रहा है कि जब मेरा एक अभी जो भर्ती हो रही है, इनिशियल भर्ती हो रही है, मेरा पटवारी 32,000 पे भर्ती हो रहा है, मेरा जूनियर क्लर्क 33,000 पे भर्ती हो रहा है। और क्या लाहौर में वो गुजारा कर सकते हैं? क्या बड़े शहर में गुजारा कर सकते हैं? किसी के पास कोई छत नहीं, कोई मकान नहीं। मैंने खुद अपनी समरी मूव की हाउसिंग सोसाइटी की, और उसके ऊपर वहाँ पे उन्होंने कैडेट कॉलेज बना दिया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तमाम पंजाब को ज़मीनें देता है, लेकिन अपने ऊपर छत नहीं है हमारे पास। तो मैं मुतालबा करता हूँ सीनियर मेंबर साहब से और चीफ सेक्रेटरी साहब से कि मेरे तमाम डिपार्टमेंट के लोगों को हाउसिंग सोसाइटी दी जाए और वहाँ के मुलाजमीन को छत दी जाए, जो हमारा बेसिक राइट है। क्योंकि रिटायरमेंट के पास हमारे पास ना बच्चों की शादियों के लिए पैसा होता है, ना घर बनाने के लिए पैसा होता है। तो मैं आपके मुस्तकिल धरना तो मुश्किल नहीं हो जाएगा? बंदे कैसे पूरे करेंगे आप? यानी कि मुस्तकिल बैठना किसी भी जगह पे कितने दिन बैठ जाएंगे आप? 2 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ऊपर से कल अच्छी खासी बारिश हुई, तूफान आया, ऐसी कोई बारिश पूरी आएगी, खत्म हो जाएगा आपका? सर ये आप देखेंगे, आपका ये चैनल दिखाएगा इंशाल्लाह। हमने तरतीब दे दी है, हमने अपना पूरा प्लान तरतीब दे दिया है, हमारी क़यादत बैठी है, इसके बाद हमारी मीटिंग है, फिर हमने बैठना है। पूरे पंजाब से हमने 3 किस्म की लाइनें बना दी हैं कि जो लोग थक जाएंगे दूसरे आ जाएंगे, वो थकेंगे दूसरे आ जाएंगे। हमने तादाद कम नहीं होने देनी, और उसके बाद भी हमारा प्लान है अगर इस हद तक ना आए तो बिल्कुल हमने तालाबंदी कर देनी है। और इस वक्त तालाबंदी तकरीबन हो चुकी है, लेकिन अभी 50-50 काम चल रहा है। उसके बाद हमारे तमाम ड्राइवर हजरात जो उनकी चाबियाँ हमने ले लेनी है, तमाम नैब कासिद हमने ले लेने हैं, तमाम हमारा जो कॉरपोरेशन का अमला है कोई सफाई नहीं होगी, LDA के मुलाजमीन तमाम लोग PHA के सब लोग उधर बैठ जाने। सरकार का निज़ाम फिर ये खुद ही चलाएं, ये खुद ही सरकार का निज़ाम खुद ही चलाएं, क्योंकि ये अकले कुल है, ये खुद ही चलाएं। हमने यहाँ जब हमारी अपॉइंटमेंट हुई थी तो हमने एक MOU साइन किया था कि हमें कन्वेंस अलाउंस मिलेगा, हमें यूटिलिटी अलाउंस मिलेगा, हमें जो है मेडिकल अलाउंस मिलेगा। अब हमारा जो है अपना रेजिडेंस अलाउंस है, आप ये देखें, यकीन करें कि 3,000 के अंदर मुझे लाहौर में घर दिखा के दे, एक कमरा दिखा के दे लेके। सही जो मेडिकल हमें मिल रहा है वो आप हमें शर्म आती है वो भी लेते हुए। तो सर अब मैं आखिरी एक कि ये जो हमारे हुक्मरान हैं इनके खर्चे देख लें। 5 दिन के लिए जाते हैं, पूरा जहाज भर के लेके जाते हैं, वो फंड कहाँ से आते हैं? वो पैसा मैं इकट्ठा करता हूँ, मेरा पटवारी इकट्ठा करता है। मेरा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वैसे ही बहुत कमाता है, आपको तनख्वाहों की जरूरत सर नहीं, ये गलत बात है, यही तो गलत चीज की गई है। पटवारी फर्क तक नहीं देता सर गलत बात है, ये गलत हमारे ऊपर इल्जाम लगाया गया है। मेरा पटवारी अल्हम्दुलिल्लाह किसी जगह पे, ये तो नहीं कहता कि तनख्वाह की जगह पे करप्शन होनी चाहिए, तनख्वाह करप्शन को सर हम प्रमोट नहीं करते, हम कहते हैं कि शुरू से लेकर एंड तक करप्शन खत्म होनी चाहिए। सही है, हम करप्ट निज़ाम के साथ नहीं है, हमारा धरना भी करप्ट निज़ाम के खिलाफ है। अब आज हो क्या रहा है कि जहाँ पे जो भी डेवलपमेंट हो रही है, जहाँ 10,000 की डेवलपमेंट होती है वहाँ पे 10 लाख लिखा जाता है, 10,000 वाली चीज़ को 2 लाख में लिखा जाता है, लेकिन उन चीज़ों के ऊपर किसी की नज़र नहीं है। सबकी नज़र है जी, उस पर भी बात उसके ऊपर नज़र सिर्फ हमारे सरकारी आवाज़ उठाते रहेंगे। बिल्कुल आखिर में रुखसाना साहब क्या पैगाम देंगी आप हुक्मरानों को यहाँ से? देखिए, हुक्मरानों के लिए यही पैगाम है कि जब आप अपने लिए तनख्वाहों में इजाफ़ा तजवीज़ करते हैं, पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहों में रातों रात कई 100 गुना इजाफ़ा हो जाता है, तो कोई ऐसा सिस्टम बनाए कि हमें सड़कों पर ना आना पड़े। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए इस्लाहात होनी चाहिए, बजाय कट लगाने के। जब महंगाई इतनी बढ़ाते हैं, रातों रात आप पेट्रोल के बिल बढ़ा देते हैं, रातों रात आप बिजली की कीमतें बढ़ा देते हैं, तो खुदारा आवाम के लिए भी कुछ सोचें, कोई इस्लाहात करें तनख्वाहों में। सरकार कहती पैसे नहीं है ना, देखिए पैसे चूँकि उनके अपने अल्लाह तल्लुम में खर्च हो जाते हैं, चूँकि उनकी अपने अखराजात हैं। मेहनत हम करते हैं, गाड़ियों में पेट्रोल उनकी जलता है, मेहनत हम करते हैं, घरों में AC उनके चलते हैं, मेहनत हम करते हैं, बच्चे उनके बाहर उनके पढ़ते हैं, मेहनत हम करते हैं, उनके बच्चों का और उनका अपना इलाज बैरून मुल्क होता है। हमारी मेहनत से वो जो ऐश कर रहे हैं वो ऐश करना बंद कर दें, हमें हमारी मेहनत का पूरा मुआवजा दें। अदरवाइज़ जो ये तहरीक चल रही है ये रुकने वाली नहीं है, और इस तहरीक को कामयाब बनाने में सबसे बड़ा किरदार इन्हीं नाअहल लोगों का है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है या निगरान हुक्मरान है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया रुखसाना अनवर साहब वक्त देने के लिए। मोहम्मद अजहर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ज़ियाउल्लाह नियाज़ी साहब आपका शुक्रिया। नाज़रीन, पैगाम यहाँ पर यही है सरकार के लिए कि सरकारी मुलाज़मीन जो हैं इस वक्त बिल्कुल आप ये समझें कि आखिरी अज़म करके आ गए हैं कि उन्होंने
اپنی لیو انکیشمنٹ کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا. انہوں نے اپنی تنخواہ جو ہے کم نہیں ہونے دینی. جو اینول انکریمنٹ لگتی ہے, جو سالانہ اضافہ ہوتا ہے, وہ اس سے دستبردار نہیں ہونا, اور اس کے ساتھ ساتھ پینشن ختم کرنے یا کم کرنے کی جو باتیں کی جا رہی ہیں اس کو بھی تسلیم نہیں کرنا. حکمت عملی کیا ہے وہ آپ کے سامنے آ گئی, اور یقینی طور پہ اس بات کی میں سپورٹ کروں گا کہ آپ کوئی بھی فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کوئی بھی فیصلہ نافذ کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ کو اسٹیک ہولڈر سے بات کرنی چاہیے, ان کو اعتماد میں لینا چاہیے. اور اگر یہ ریومرز ہیں, یہ صرف افواہیں ہیں, لیو انکیشمنٹ والی بات تو افواہ نہیں ہے, وہ تو نوٹیفیکیشن کی صورت میں سامنے آ چکی, لیکن اگر باقی تمام چیزیں افواہیں ہیں تو آپ کو اس کو کلیریفائی کرنا چاہیے, نہیں تو مل کر بیٹھ کر آگے کا راستہ بنانا چاہیے, ورنہ یہ احتجاج لگتا ہے کہ جاری رہے گا. اس وقت ایک بریک.